دیکھتے ہیں کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے کیا. دیکھو ایک پہلے میں سمپل ورڈز میں آپ کو بتاتا ہوں پھر ہم لینگویج کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم جو چیزیں امپورٹ کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے، آواز کلیئرلی آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے نا کلیئر؟ آ رہی ہے بالکل. ٹھیک. آپ بے شک زوم نہ کریں، فون پہ کھولا ہوا تو نظر آ ہی رہا ہے کلیئر. ٹھیک ہے. دیکھو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں تو اگر ہم ان کے سبسٹیٹیوٹس اپنے ملک میں بنانا شروع کر دیں اور بجائے اس کے کہ ہم امپورٹ کریں، ہم خود سبسٹیٹیوشن ان کے جو ہے وہ یہاں پہ پروڈکٹ کو بنا کر اس کو اگر ہم استعمال کریں تو یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کہلائے گا. تو یہ ایک پالیسی ہوتی ہے کہ آپ جو اتنی مہنگی امپورٹس باہر سے آپ لاتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان کو خود سے جو ہے ان کو بنانا شروع کر دیں، اور بجائے اس کے کہ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جائے اور اتنی زیادہ پیمنٹ آپ کو دینا پڑے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اپنے ملک میں خود بنائیں. اور وہ ایک چیز ہوتی ہے نا سیلف سفیشنسی، تو آپ سیلف سفیشینٹ اس سے ہو جاتے ہیں. تو یہ آلموسٹ کوئی تمام کنٹریز یہ کوشش کرتے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی جو ہے نا اس کو بنانے کی، اور اس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ 10 مارکس کا انہوں نے 2018 میں پوچھا ہم سے. تو امپورٹ سبسٹیٹیوشن از اے ٹریڈ پالیسی aim to promote economic growth by restricting imports that completed with domestic products in developing countries. آلموسٹ تمام ڈیولپنگ کنٹریز کو اس چیز کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اب دی امپورٹ سبسٹیٹیوشن اپروچ سبسٹیٹیوٹس externally produced goods and services with locally produced ones. Import substitution can also be discussed as a policy. اس کو ایز اے پالیسی بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. that attempts to utilize underused capabilities, reduce regional unemployment اور to protect infant industry. اور import substitution ہم اس لیے بھی جو ہے پالیسی لگاتے ہیں تاکہ ہماری جو نوزائیدہ انڈسٹریز ہیں، ہماری جو نیو انڈسٹریز ہیں، انفنٹ جو انڈسٹریز ہیں چھوٹی، وہ پروٹیکٹ ہوں، وہ گرو کریں، اور ان سے ہم اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ خود پروڈیوس کر کے اسے استعمال کریں. اس سے ایک تو ان امپلائمنٹ ختم ہوگی، دوسرا ہماری انفنٹ انڈسٹریز گرو کریں گی، اور تیسرا یہ کہ ہم سیلف سفیشینٹ ہوں گے، ہم باہر سے ہمیں کچھ چیزیں جو ہے نا امپورٹ کرنا نہیں پڑیں گی. تو یہ اس کا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا انٹروڈکشن تھا. آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں. اچھا ایک کانسیپٹ یہ دیکھیں، لیکی بکٹ کا ایک کانسیپٹ دیکھیں، لیکی بکٹ ماڈل ایک. تو منی انکلوڈ circulates within the region when money that is earned locally is also spent locally. This requires that some money exists in the bucket to begin with. One way this happens is when local goods and services are purchased by consumers outside the region. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ جب لوکل گڈز اور سروسز ان کو خریدا جاتا ہے، کنزیومرز ان کو خریدتے ہیں اپنے ریجن سے، اپنے جو ریجن ہے اس کے علاوہ. ایک دوسرا سورس یہ ہے کہ انفلو جو ہے وہ آئے، سسٹم میں آئے، مطلب باہر کی کنٹری سے، اکراس دی بارڈر سے، فرام بزنس وچ ڈیسائڈ ٹو سیٹ اپ شاپ لوکلی، اور وہ لوکلی آ کر یہاں پہ اپنی شاپ سیٹ کرے، یہاں پہ اپنا کاروبار لگائے، اینڈ جنریٹ جابس دیٹ پے لوکل ورکرز، اور ایسی جابس کریٹ کرے
कि लोकल जो वर्कर्स हैं उनको उसका बेनिफिट हो, उस बिजनेस का, उन जॉब्स का। तो the leak in the bucket that allows money to escape from the community is created when goods and services from outside the region are purchased with local money. लीक बकेट का मतलब ये है कि जब आप इस चीज ऐसी पॉलिसी बनाते हैं या आप ऐसे अलाउ करते हैं कि जो मनी है वो स्केप हो आपकी कम्युनिटी से, यानी बाहर जाए, बाहर के मुल्क में चले जाए पैसा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो तो बाहर के मुल्कों के लिए जनरेट हो। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द रीजन आर परचेज्ड विद द लोकल मनी। तो ये लीकी बकेट का एक मॉडल है। उससे क्या होता है कि आपका जो कंट्री है वही वीक होता है। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होती। दूसरा ये कि उसका बेनिफिट, जो आपके रिसोर्सेज का बेनिफिट है, वो बाहर के कंट्री से लोग ले जाते हैं। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है प्लगिंग द लीक्स। प्लगिंग द लीक्स, अब वो प्लगिंग द लीक्स क्या है? वन वे टू प्रिवेंट मनी फ्रॉम लीविंग द लोकल इकोनॉमी to connect local demand for goods and services with the local suppliers of those goods and services। एक तरीका ये है कि आप बचाते हैं रुपया पैसा from leaving the local economy is to connect local demand for goods and services with local suppliers। कि आप जो लोकल, मतलब अपने होम कंट्री में डिमांड है लोगों की, कस्टमर्स की, उसको आप अपने लोकली जो सप्लायर्स हैं उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं। मतलब लोकल चीजें ही प्रोड्यूस होती हैं और वही वहीं पे इस्तेमाल होती हैं। डिमांड सप्लाई टोटल लोकल होती है, नो इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व। Many of the things that individuals or business need can be found from suppliers। काफी सारी चीजें इंडिविजुअल्स या बिजनेसमैनों को जो जरूरत होती हैं वो सप्लायर से मिलती हैं अपने ही एरिया में, विद इन द एरिया, बट ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन और कन्वीनियंस। लेकिन एक वजह बनती है कि जब आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती या आपके लिए इजी नहीं होता, कन्वीनियंट नहीं होता, तो दोज थिंग्स आर ऑफन परचेज फ्रॉम द आउटसाइड। फिर होता है कि वो जो चीजें हैं वो आउटसाइड के जो लोग हैं वो मतलब परचेज करते हैं। दिस रिप्रेजेंट अनदर फ्लो ऑफ कैपिटल लिविंग दिस सिस्टम। ये एक दूसरा तरीका है कि जो आपका कैपिटल है वो लीव कर जाता है। यानी लोगों को इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि चीज हमें लोकली भी मिल रही है, तो फिर क्या होता है कि बाहर के जो लोग हैं वो बेनिफिट ले जाते हैं, वो आके ले जाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं होती कि ये चीजें लोकली एग्जिस्ट करती हैं। तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग डिमांड फॉर एक्सटर्नली प्रोड्यूस्ड थिंग्स with locally produced things, commodities, communities can retain capital for use within the community। जब आप आप डिमांड को सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्सटर्नली प्रोड्यूस चीजों के साथ विद लोकली थिंग्स, तो कम्युनिटीज जो है वो अपने कैपिटल को रिटेन रखती हैं कम्युनिटी के अंदर ही। दूसरा टूल, यानी लीक द बकेट वाला दूसरा टूल, इसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का। अब हिस्ट्री कैसी रही है, हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में अगर बात करें, द नोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज पॉपुलराइज्ड in 1950s and 1960s as a strategy to import economic independence and development in developing countries। import substitution का जो सोच थी वो 1950s और 60 में ज्यादा स्पेसिफिकली यहाँ सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में और इंडिया में ये डेवलप हुई ताकि जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है बाकी नेशन से वो हासिल की जाए
اور جو ڈیولپمنٹ ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی وہ اچیو کی جا سکے. تو یہ جو انیشل ایفرٹ تھی دیٹ واز فیل ڈیو ٹو لارج پارٹ ٹو دی ریلیٹیو انفیشنسی آف تھرڈ ورلڈ پروڈکشن فیسلٹیز. تو جو غریب ملکوں کے اندر پروڈکشن فیسلٹیز ہوتی ہیں ان کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو پالیسی تھی یہ جو سوچ تھی وہ پاش ہوگی, وہ فیل ہو گئی. اینڈ ایز اے ریزلٹ دیئر انیبلٹی ٹو کمپیٹ ان اے گلوبلائزنگ مارکیٹ پلیس. اور 1950s 60s میں جو ہے نا ہماری جو امپورٹ سبسٹیشن پالیسی تھی جب فیل ہوئی تو گلوبل مارکیٹ کے اندر ہم کمپیٹ نہیں کر پائے کیونکہ ہمارے پاس اتنا کیپٹل نہیں تھا, وہ مشینری نہیں تھی, اس طرح کی چیزیں ہم پروڈیوس نہیں کر سکے جو باہر کے کنٹریز میں جس لیول کی چیزیں پروڈیوس ہوتی ہیں. Thus an export oriented approach has became the norm. تو پھر کیا ہوا کہ ہمیں ایکسپورٹ اورینٹڈ نام اپنی بنانی پڑی کہ ہمیں جی ایکسپورٹس تو کرنی ہے لیکن امپورٹس بھی ساتھ ساتھ کرنی پڑیں گی. اب یہ آبجیکٹیوز کیا ہیں امپورٹ سبسٹیوشن کے؟ تو یہ آبجیکٹیوز آپ کی سکرین پہ آ رہے ہیں جس میں پروموشن آف ڈومیسٹک انڈسٹری, امپلائمنٹ جنریشن, promotion of industrialization, production of consumers goods اور improvement in balance of payment. تو یہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم امپورٹ سبسٹیوشن پالیسی جو ہے وہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اسے بہتر کرنا ہوتا ہے, امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے آئی ایس پالیسی لگاتے ہیں, انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے, کنزیومر گڈز کو پروڈیوس کرنے کے لیے, اور بیلنس آف پیمنٹ کی بہتری کے لیے کہ ہمیں زیادہ جو چیزیں ہیں وہ امپورٹ نہ کرنی پڑیں بلکہ ہم ایکسپورٹ زیادہ کریں. تو یہ اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی کے. اس کے علاوہ ہم ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں. اس کے فوائد کیا ہیں, ایڈوانٹیجز کیا ہیں امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی کے؟ نمبر 1 انکریز ان ڈومیسٹک امپلائمنٹ. جو ہمارے ملک میں جو امپلائمنٹ ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے. ریڈیوس ڈیپینڈنس آن لیبر نان انٹینسو انڈسٹریز. تو مطلب ہم جو لیبر پہ اتنا زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہم مشینری کا استعمال کرتے ہیں اور لیبر سے جان چھوٹ جاتی ہے. اس کے علاوہ ریزیلینس ان دی فیس آف گلوبل اکنامک شاک. مطلب جب ریسیشنز آتے ہیں یا اس کے علاوہ ڈیپریسیشنز ہوتی ہیں تو جو ہمیں ریزیلینس ملتی ہے دنیا کی مطلب اکنامک سچویشنز میں اس سے ہمیں بچت ہو جاتی ہے. مطلب ہم لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں ہوتے, دنیا کے سامنے ذلیل نہیں ہوتے. لیس لانگ ڈسٹینس ٹرانسپورٹیشن آف گڈز. تو اس کے علاوہ اگر آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی لگاتے ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ آپ زیادہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ نہیں بیئر کرنا پڑتی. ظاہری بات ہے آپ اگر خود نہیں بناتے چیزیں, آپ نے چیزوں کو امپورٹ کرنا ہے تو آپ کو ظاہری بات ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بھی بیئر کرنا پڑے گی. لیکن اگر آپ خود اپنے ملک میں بنا لیتے ہیں تو لمبے مطلب ٹرانسپورٹیشن کے وہ ایکسپینڈیچرز پھر نہیں آتے. یہ بینیفٹ ہے. لیکن اسی طرح امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی کے ڈی میرٹس ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. پہلا ڈی میرٹ یہ کہ دی امپورٹ سبسٹیٹیوشن انڈسٹریز آر انیفیشینٹ ایز دے آر ناٹ ایکسپوز ٹو انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو انڈسٹریز. جو ہماری امپورٹ سبسٹیٹیوشن والی انڈسٹریز ہیں وہ انیفیشینٹ ہیں ابھی تک کیونکہ وہ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا ان کا, انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام ہی نہیں کیا ہوتا. ٹھیک ہے, اور وہ کمپیٹ نہیں کر سکتی انٹرنیشنلی انڈسٹریز کے ساتھ. پہلا ڈس ایڈوانٹیج. دوسرا یہ ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے انٹرنیشنلی, increase in unemployment internationally as world GDP decreases through promotion of inefficiency. جب inefficiency ملکوں میں انکریز ہوتی تو دنیا کے انٹرنیشنلی ورلڈ لیول کی جو
एम्प्लॉयमेंट है वो कम होती है या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है उस वजह से, क्योंकि एक कोई भी मुल्क अगर एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ उस पे होता है, ओवरऑल दुनिया मतलब वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली अगर देखा जाए तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे होता है। तो ऑन एवरेज जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाती है मुल्कों में ड्यू टू import substitution policy। अगली चीज है measures for import substitution, यानी import substitution के लिए हम क्या measures इख्तियार करते हैं। सबसे पहले import licenses है। import licenses, import license एक important instrument होता है। there can be a large variety of licenses। वैसे लाइसेंसेस मतलब मुख्तलिफ किस्म के होते हैं यूजर्स के लिए। होलसेलर के लाइसेंस होते हैं, दे कैन बी obtained by direct permission from some ministry or the central bank। they can be combined with specific import program, यानी उन्होंने एक खास किस्म की चीजों को इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, खास किस्म की चीजें, लेट सपोज कि कोई खास ड्रग्स हैं जो दवाइयों में इस्तेमाल होती हैं, या कोई खास मेडिसिन है उनको वो इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर कोई ऑयल है, खास ऑयल है जिसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसका हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना वो ना लाइसेंस होता है। गवर्नमेंट अगर लाइसेंस दे तो हम वो चीज इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इंपोर्ट जो लाइसेंसेस है वो अगर हम कम इशू करेंगे लोगों को तो वो इंपोर्ट कर ही नहीं सकेंगे। जब इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो लोग मजबूर होते हैं फिर लोकल प्रोडक्ट को कंज्यूम करने पर। इंपोर्ट लाइसेंसेस हो गए। इसके अलावा गारंटी डिपॉजिट्स, other means are guarantee deposits which have to be made by the importer for the right to import an item। देखो अगर हम गारंटी डिपॉजिट्स ज्यादा बढ़ा देंगे, बहुत बड़े बड़े गारंटी डिपॉजिट्स हम रिक्वायर करना शुरू कर दें बाय लॉ, तो लोग फिर इतनी बड़ी गारंटी नहीं डिपॉजिट करवाएंगे इन चीजों को इंपोर्ट करने के लिए। जारी बात है, पर पावर भी होती है, कोई कैपिटल भी होता है उनका, तो वो कर नहीं सकते। तो इसलिए foreign firms can be restricted in their right to repatriate dividends and profits। Domestic exporters, on the other hand, may be allowed to resell part of their foreign earnings at advantageous exchange rates। तो ये गारंटी डिपॉजिट्स की एक मिसाल थी कि गारंटी डिपॉजिट्स जो हैं वो अगर ज्यादा हो, मतलब जो एक्सपोर्टर हैं, बाहर के एक्सपोर्टर हैं वो बढ़ा दें, या फिर यहाँ पे जो जब आप एलसी खुलवाते हैं बैंकों में तो आपने चीजें जब इंपोर्ट करनी होती हैं तो वहां पे बैंक में आपको अपने बैंक में भी गारंटी डिपॉजिट करवाने होते हैं। अगर उनकी रेशो ज्यादा कर दी जाए या फिर उन गारंटी डिपॉजिट्स की अमाउंट को बड़ा कर दिया जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है इंपोर्टर्स के लिए कि वो चीजों को इंपोर्ट कर सकें। तो एक ये टूल है हमारे पास कि गारंटी डिपॉजिट्स जो हैं उनकी शराइत को टाइट कर दिया जाए, तब भी हम इंपोर्ट से बच सकते हैं और लोग जो है वो फिर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ शिफ्ट होंगे बजाय इसके कि वो इंपोर्ट्स बाहर के मुल्कों से करें। टैरिफ वॉल्स है, टैरिफ वॉल्स के जरिए भी हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जो है ना मूव करते हैं। यानी आप टैरिफ इतना ज्यादा, टैरिफ इज अ टाइप ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटीज विच क्रॉस द बॉर्डर्स। तो अगर हम टैरिफ के रेट ज्यादा कर दें, इतने ज्यादा टैरिफ के रेट्स कर दें कि जो इंपोर्टर है वो उसको खरीद ही ना सके, और अगर खरीदे भी तो उसकी चीज यहाँ पे आफ्टर इंपोर्ट वो सेल आउट ही ना हो, इतनी महंगी हो जाए। जब जारी बात है टैरिफ का जो बोझ है वो डेफिनेटली अल्टीमेटली कंज्यूमर पे ही जाएगा ना, और कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर नहीं होगी तो फिर क्या करेगा वो, जारी बात है वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और टैरिफ वॉल्स के जरिए भी हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी पे आ सकते हैं।
अगली चीज है फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस। फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस ये होती हैं कि आप जो है फिजिकल रिस्ट्रिक्शन से आप कोटा लगा सकते हैं, डायरेक्ट कोटा मुख्तस कर सकते हैं। आप इंपोर्ट्स के ऊपर मतलब कट रख लेते हैं, कोटा रख लेते हैं कि जी इस क्वांटिटी से ज्यादा जो है ना हमने चीजों को यहाँ पे नहीं आने देना, या फिर आप टोटल मुकम्मल ही पाबंदी लगा देते हैं कि ये चीजें हमारे बॉर्डर्स को क्रॉस नहीं करेंगी। तो फिजिकल रिस्ट्रिक्शन से भी आप अपनी जो डिमांड है उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे शिफ्ट कर सकते हैं, जिसकी जरूरत है स्पेशली पाकिस्तान में या डेवलपिंग इकोनॉमीज में। और ये कब इफेक्टिव होती हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी की इफेक्टिवनेस की मैं बात कर रहा हूं। Whether the import substitution industries will make a contribution to our economic development through efficient utilization of local resources and also realize foreign exchange for more essential uses. Those industries should be included in the program of import substitution where a clear cut cost advantage could be established. यानी हमें उन इंडस्ट्रीज में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी तभी इफेक्टिव होगी, उन इंडस्ट्रीज की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी हमें लगानी चाहिए जहां पे हम कोई कॉस्ट का बेनिफिट बाकी मुल्कों की निस्बत ले सकते हैं। यानी हमारी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा आ जाए, वो हमें सस्ती चीज बना के दे रहे हो और हम जो है आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में उससे ज्यादा कॉस्ट लगा के अपने मुल्क में प्रोड्यूस करें, तो ये तो फिर ब्लंडर होगा ना। लेट्स सपोज एक मोबाइल फोन है, वो चाइना हमें 10,000 में बना के दे सकता है, तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में वही यहाँ पे 50,000 का मोबाइल जो है प्रोड्यूस कर रहे हो, तो क्या फायदा है ऐसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी का? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी तभी इफेक्टिव होती है जब आप कॉस्ट सेविंग में महारत रखते हो, आप उनकी जो प्राइस है उससे कम प्राइस के ऊपर आप चीज को अपने मुल्क में बना सके, तभी इफेक्टिव हो सकती है हमारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। उसके अलावा ओनली दोज इंडस्ट्रीज शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन whose products have adequate domestic or international demand existing or potential। सिर्फ वही इंडस्ट्रीज जो है उनको शामिल करना चाहिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के प्रोग्राम को जिनकी प्रोडक्ट जो है वो एडिक्वेट हो डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल डिमांड में, मतलब प्रॉपर हो, एडिक्वेट हो, तो उनका जो पोटेंशियल है वो एग्जिस्ट करता हो। जिनका पोटेंशियल ही एग्जिस्ट नहीं करता फिर उनका फायदा नहीं है। उसके अलावा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम शुड बी chalked out in totality rather than in terms of fragments। मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है आप उसे ओवरऑल अपनी इकोनॉमी के लिए चाक आउट करें, ना कि कुछ मतलब आप जुजवी तौर पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लगाएं, वो फिर कामयाब नहीं होगी। पहले ओवरऑल आप उसका प्लान करें, उसे चाक आउट करें, उसके प्रॉस एंड कॉन को दे के फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो एट दी एंड हम फिर ये कह सकते हैं कि द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इज वेल सूटेबल फॉर कंट्री लाइक आर्स लार्ज वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अगर हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी है तो जारी बात है फिर हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी लगानी होगी। इट्स डोमेस्टिक मार्केट इज स्मॉल, डोमेस्टिकली चूंकि हमारी आबादी थोड़ी है तो डोमेस्टिक मार्केट तो छोटी है, hence it is necessary to expand the domestic market by curtailing the imports। तो अगर हमने डोमेस्टिकली अपने एक्सपैंड करना है डिमांड को, तो हमें इंपोर्ट्स को कंटाइल करना होगा और उसकी जगह पे उनके नेमल बदल, उनके सब्स्टिट्यूट अपने मुल्क में बनाने होंगे। डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स होने के बावजूद import substitution strategies are able to plug the leaks of capital from the local economy। हमारी अपनी इकोनॉमी से जो कैपिटल हमारा लीक होता है, हमें
नुकसानात बेशक हैं, लेकिन हम उस कैपिटल की लीकेज को, उस बकेट की लीकेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? और वो ऐसा करना चाहिए। एंड प्रोवाइड मोर मनी दैट कुड पोटेंशियली बी स्पेंट लोकली। बट वी कैन नॉट रिलाई solely on people's good। लेकिन हम बिल्कुल ही लोगों की चीजों पे डिपेंड नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। लोकली हम उसको परचेज, स्पेशली व्हेन मैनी लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स आर फार मोर एक्सपेंसिव देन अल्टरनेटिव्स। यानी जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उसका सब्स्टिट्यूट अपने मुल्क में बनाएं तो वो इतना ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो, तो तब तो फिर पॉसिबल नहीं है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी तब पॉसिबल नहीं है। ये कमेंट आपने करना है। इंस्टेड कंज्यूमर्स मस्ट both have understanding of the impacts of their purchases on the local economy, and also find real value in the goods that are locally available, which gives good reason to be hopeful that import substitution can provide local communities a path to economic prosperity। कहने का मतलब ये है कि इसकी बजाय जो कंज्यूमर्स हैं उनको पता होना चाहिए, उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या इम्पैक्ट होंगे उनकी परचेजेस के लोकल इकोनॉमी के ऊपर। अगर वो अपने लोकल चीजें मतलब खरीदते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, तो उनकी अपनी इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंज्यूमर को इतना अंडरस्टैंड होना चाहिए, वो इतना रैशनल उसको होना चाहिए। एंड आल्सो फाइंड रियल वैल्यू इन द गुड्स, और चीजों में रियल वैल्यू फाइंड करें दैट आर locally available, which gives good reason to be hopeful that import substitution can provide local communities a path of prosperity। यानी वो खुद ही ढूंढे उसमें कि कितनी उनको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी या उनके मुल्क को कितनी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी अगर वो लोकली प्रोड्यूस्ड